करुणाकर गणनिधि विप्रिय प्रिय धार्मिक राजेन्द्र सत्यसंधं दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्ति दशरथ तनयम श्यामल शांतमूर्ति लोकाभिराम रघुकुल तिलकं राघवं रावणारी कई कई अरे कहीं तुम मन गुमान करी दे मानसु मना मानसु मना करी दे रात्र पहले आमर पु राजा राम राजा हेबो राजा से राम राजा कहि कहि मते भारी व्यथा हेलानी राजा अरे कहि कहि रात्र पहले मो पु रामचंद्र राजा हेबो सेटा होते मोर दुखर विषय राजा अरे कहि कहि ले कहनो अरे अयोध्या समस्ते हंस खुशी मध्य समस्ते अछंती खुशी नुह अरे अंतपुर गटी अंधकार करी अरे गुमान करी कहीं की बसिच कही कही अरे कही कही तुमर कौन गुमान मन टी मते कही दियंतु आपनकर मन अछि कौन मन मोर आपण जते बेले असुस्थ रे पड़िथिले मु आपनकर दिन राति सेवा करी आपनको संतुष्ट करैथिली आपण मोर सेवा रे संतुष्ट होई मते दुई गोटी बर मागिथिले आपनकर मन अछि गोटिए राजघा गोटी होइथिला सेई राजघा गोटी को तुमे भलो करिथिलो हां हां कहि कहि सेई कथा मोर मन अछि आपण मते सेई सेबारे संतुष्ट होई दुई गोटे बर देबी बोली मागिथिले तापरे आउ गोटे बर संभरासुर युद्ध बेले कान किली जते बेले पड़ी जाइथिला हस्त गटी को कान किली करी रखिथिलो सेई दिन गोटे मते बर मागिथिलो हां मन अछि कहि कहि मु कहिथिले मोर दरकार बे मु मागी नेबी बोली ओहो अरे रात्र पहिले पो रामचंद्र राजा हेबो अरे एई समय मते बर मागिबा पई अछो हां राजा वर्तमान मते से दुईटी बर दरकार एई समय रे मोर जीवन मागिले मध्य निश्चय मो जीवन गटी को देई देबी मात्र मो पो रामचंद्र रात्र पहिले राजा हेबो कोन मागिबो कहि कहि आपण मते सत्य करंतु अरे स्वामी स्त्री को पाखरे कोन सत्य जो दिन अग्नि जळुची पुरोहित बसी दुई जनंगर मंत्र पाठ करी हमकु जे बंधन करिथिले ता थारु कोन सत्य अछि ना राजा मते से किछि दरकार नहीं वर्तमान मते सत्य करबा को पड़िबो
पड़िबो सत्य करबा को पड़िबो हां अरे स्वामी स्त्री को पाखरे की सत्य कोन सत्य मो करबी मागिला परे जदी आपण मना करिवे सेति पई आपण सत्य करबा को पड़िबो मते सत्य करिवे हां हेले अंधकार गटिका हमर जो अंतपुर अछि उज्जवल करि दियंतु निश्चय स्वामी स्त्री को पाखरे की सत्य करबी करबी सत्य करबी तंबा तुलसी धरी देले दशरथ राजा पूर्व दिग को कहले कही सत्य करुवछि सत्य सत्य त्रिवार सत्य तेबे सुनो राजा हाँ जो दुई गोटी बर मोर प्रथम बर हबो प्रथम बर मोर प्रथम बर हबो हाँ? भरत अयोध्यार राजा हेबो अरे ई विचार आ द्वितीय बरटी हेउची जटा बकळ पिंदी रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीव आलो राक्षसुणी आलो पिचासी हेलो रात्र पाइले मो पुओ राजा हेबा पई प्रजा वृंद माने आनंदितमय एई परि अयोध्या देखिले केबे न मिले हेलो एबे मते सत्य कराई तोर पुओ भरत 14 वर्ष राजा हेबो हेलो राम को न देखिले न खाइबार तू आज से पुओ रामचंद्र बनस्थ को 14 वर्ष पितृ सत्य पाली चली जीव ओहो कई कई करदय धरी पकाई दशरथ राजा कहते हे कई कई जो रामचंद्र मुख को न देखिले नयन अर्ण रुचुथिला नेत्रे निद्रा को न मारिण
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏବେ କିପରି ନିଷ୍ଠୁର ତୁ ହେଉଛୁ ଆଗମାତ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ରାଜା। ଭାରି ଜାନ ହୋଇ ଡାହାଣୀ ହୋଇଥିଲୁ ରାଜା କାଳ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମୋତେ ତୁ ଡଙ୍ଗୁଣି କରିଦେଲୁ ଫାଟି ଯା ହୃଦୟ ମୋହର ଯାଉ ପିଣ୍ଡୁ ଜୀବନ ତୁ ମୋର ଭାରି ଯା ହୋଇନ ଛାନ୍ତୁ ନେରାରି ରାଣ ଆଜି ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୋ ଆଗରେ ହୋଇଲୁ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଉଠି
केड़े निष्ठुर तू अटूरे कोई केई सुंदरी बारंबार मुख हुअछि ना शुणु हारी मो गुहारी रक्षा कर रे रे नागरी पठा नाही मो रामंकु घोर तारा जे ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ରାଜା कई कई राजा ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବରାସୁର ବଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ତୋତେ ବର ଯାଚିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି ହଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରୂଣ ବାହାରିଲା ସେ ଘାକୁ ତୁ ଜୀବ ଲଗେଇକିରି ଚାଟି 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 ଭଲ କରିଦେଲୁ ମୋର ଆଣ୍ଠୁର ଘାଟି ହଁ ରାଜା ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଥାନ୍ତୁ ସିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବା ସମୟରେ ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଛ ଗୋଟିଏ ବରରେ ଭରତ ରାଜା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବ ହଁ ଏ କି ଅବିଚାର କଥା କରିଲ ତୁମେ ରାଜମାତା ହୋଇ କାହିଁକି ରାଜା ଏ କି ଅବିଚାର କଲ ତୁମେ ରାଜମାତା ହୋଇ ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି। ସଉତୁଣୀର ପୁଅ ରାଜା ହବ ଆଉ ମୋ ପୁଅ କଣ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ? ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ମନୁ ମନୁଙ୍କର ପୁଅ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାଙ୍କର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ପୁଅ ବୈବସ୍ୱତ ବୈବସ୍ୱତଙ୍କର ପୁଅ ମନୁ ମନୁଙ୍କର ପୁଅ ଜିମ୍ବୁତ ଜିମ୍ବୁତଙ୍କର ପୁଅ ଜିମ୍ବୁତ ବାହନ ଜିମ୍ବୁତ ବାହନଙ୍କର ପୁଅ ମରୁତ ବାହନ ମରୁତ ବାହନଙ୍କର ପୁଅ ମାନଧାତା ମାନଧାତାଙ୍କର ପୁଅ ଅନରଣ୍ୟ ଅନରଣ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ବଳାସ ବଳାସ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ବଳାସ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ସୁନଶେଫଙ୍କର ପୁଅ ହରିତ ହରିତଙ୍କର ପୁଅ ହରିତ ଦ୍ୱିଜଙ୍କର ପୁଅ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ରୋହିତ ରୋହିତଙ୍କର ପୁଅ ସଗରଙ୍କର ପୁଅ ଅସମଞ୍ଜଙ୍କର ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ପୁଅ ଭଗୀରଥଙ୍କର ପୁଅ ରଘୁରାଜଙ୍କର ପୁଅ ଅଜଙ୍କର ପୁଅ ଦଶରଥ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଦଶରଥ ରେ କେବେ ଅସତ୍ୟବାଦୀ ହେବି ନାହିଁ ମୁହିଁ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ବାହାରି ଯିବ ଶପଥ କରୁଛି ଉପରେ ଧର୍ମ ତଳେ ବସୁମତୀ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମଙ୍କୁ ମୁଁ ବର କରିଲି ପ୍ରଦାନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ବାହାରି ଯିବ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇଯିବ ନାଗରୀ ରତନ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇଯିବ ନାଗରୀ ରତନ ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇଯିବ ନାଗରୀ ରତନ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ମୋର ରଖିବି ନାହିଁ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ତୁମେ ବିଧବା ହୋଇଯିବ।